Turudi kwa neno. Haya ni mafundisho ya Biblia kitabu kwa kitabu, sura baada ya sura na mstari kwa mstari. Yameletwa kwako na kanisa Calvary Chapel Goma. Kwa swali lolote ita ama andika kwa namba 09 76 095 045. Tunapatikana Katoi karibu ya Kwaila. Karibu. Ndugu wapendwa, jambo tena. Na furahi sana tena kuja kujifunza Biblia pamoja na ninyi. Kumbuka vizuri, tunaendelea na mafundisho yetu katika kitabu cha Wagalatia. Bado tuko kwa hii chapitre ya pili. Tuliangalia la fois dernière Paulo ameenda Jerusalem kuomba mkono wa ushirika kutoka kwa wandugu ambao walimtangulia katika imani. Na Biblia inasema très bien, walimpatia hiyo mkono wa kuume wa ushirika, koinonia. Walimpokea wakikubali ya kwamba kweli yeye aliitwa kwa ajili ya mataifa kama vile Petro aliitwa kwa ajili ya wale ambao ni Wayahudi. Na tunaangalia ya kwamba leo sasa tunataka tuanzie hapo kwa verse ya 10 ambapo Paulo wamempatia recommandation mbalimbali zenye ifaa observer wakati anahubiri Injili. Wagalatia sura 2 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini, nami neno lilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Na Paul anasema walitupokea, wakatupatia mkono wa kuume wa shirika, lakini wakatuambia wakati tunaenda hubiria watu Injili kuko vitu ambavyo inafaa tu observe, ambavyo hazifai kwa wokovu, lakini ni necessaire kusaidia watu na kuwaonesha upendo kwa njia moja ama nyingine. Na ya kwanza yenye waliwaambia, alisema ya kwamba wakumbuke maskini. Ni kitu kizuri sana kuonesha upendo kwa wale ambao hajiwezi. Na pia Paulo anasema ya kwamba neno hili alikuwa akiliona, akilifuata kwa bidii. Ava meme wamwambie kuvifuata, yeye Paulo alikuwa anavifanya zamani, alikuwa anavifuata. Kwa sababu gani? Mtu ambaye anajao na upendo wa Kristo, upendo wa Kristo unaonekana kwa matendo kupitia maisha yake pia. Kumbuka vizuri katika kitabu cha Yakobo, Biblia inatuambia dini nzuri ni nini. Yakobo sura ya 1, ukiona mstari wa 27, Biblia inasema ya kwamba dini iliyo safi, isiyokuwa na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mahawa, ama pasipo makosa, pasipo uchafu. Paulo anasema ya kwamba alikuwa anafuata hizi vitu avec soin, alikuwa anavifuata kwa makini sana. Kumbuka vizuri, Mungu en fait senye tunatoa sadaka kwa kanisa, haiko paske Mungu iko na besoin ya pesa, haiko paske Mungu iko na besoin ya chakula, haiko paske Mungu iko na besoin ya vitu kutoka kwetu. Hapana, tunatoa ili hiyo pesa ambayo tunatoa iweze kusaidia kufanya kazi ya huduma. Na ndio of course kazi ya huduma inahusika pia na kusaidia pastor, wale ambao wanawalisha kiroho, lazima muwachunge kimwili pia. Lakini zaidi sana, pesa ambayo inaingia katika kanisa ya sadaka haiko pesa ya kwenda en totalite kwa mifuko ya pastor, ama majority ya hiyo pesa haiko kusudi iende kukonte ya pastor. Hapana. Pesa ambayo inatolewa kwa kanisa kama sadaka ni pesa ambayo inafaa kusaidia ku besoin de base za kanisa, na parmi ma besoin de base ya kanisa ni kujali hawa ambao hajiwezi, kujali wajane, kujali yatima katika kanisa, kujali wale ambao wanateseka, wale ambao wana uwezo katika kanisa. Hapana waparese walikatala nenda tumika, lakini wale watu ambao wana uwezo kama wajane na mayatima, c'est très nécessaire kuwasaidia. Haiko en fait kurepondre tu ku besoin za pasteur, haiko tu njo besoin primaire yenye kanisa iko nayo. Hapana, iko parmi ma responsabilité zenye kanisa ifanye, lakini haiko njo yo peke besoin yenye kanisa iko nayo. Kama unapanga kanisa, lazima kanisa iweze kujilipia fasi kwa mnapanga, lazima ilipe courant, lazima ilipe facture za maji, lazima isaidie watu ambao wanajitoa a temps plein katika kanisa. C'est très nécessaire, ni kitu ya mzuri pia. Haiko tu za kuenda kwa tumbo moja, hapana, ni za kusaidia watu ambao wana mahitaji katika kanisa. Na Paulo anasema ya kwamba jambo hili nilikuwa nikilifuata vizuri.
Now, verse ya kufuata, verse 11, Biblia inasema hivi: lakini Kefa alipokuja Antiokia, na alishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Now, sijenye mimi nataongelea hapa hivi, naongea kuhusu makosa ambayo imefanyikwa waziwazi, lazima ikaripiwe pia waziwazi. Makosa ambayo ilionekana publiquement lazima pia ikaripiwe publiquement. Biblia inasema ya kwamba wakati Petro alikuja Antiokia, Paul anasema ya kwamba nilishindana naye uso kwa uso, nilishindana naye waziwazi kwa sababu alistahili hukumu. Au unajiuliza, Paul anasema ya kwamba alishindana na Petro, ama alikaripia Petro waziwazi. Kumbuka Petro alikuwa mtu ambaye Kristo aliachia responsibility ya kuchunga wengine wa disciple. Yesu alimwachia responsibility. Lakini imagine Paulo ambaye anajiita mdogo katika wote, anasema saa yenye Petro alikuja Antiokia nilishindana naye. Kwa sababu gani? Kwa sababu alistahili kuhukumiwa kwa kosa yenye alifanya. Bado tunaishi kwa society yenye watu wanasema kwamba na usihukumu mtu wa Mungu, usihukumu. Hapana. Kama anastahili kuhukumiwa, nafaa kuhukumiwa. En fait, Biblia inatufundisha hivi katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura 5 concernant namna ya kutrete ka ama probleme ya wazee ama mapasteur, kwa sababu terme nyingine ya kibiblia ya pasteur ni wazee katika Biblia. Anasema hivi, Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 17, anasema hivi: wazee watawalao vema na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu ama kuhubiri na kwa kufundisha. Na mimi napenda ile neno anasema pale, anasema wanao tawala vema. Sio kila pastor, sio kila mzee, sio kila mhubiri, hapana. Anasema wale ambao wanafanya kazi yao vema, wale ambao wanafundisha vema, wale ambao watafuta intérêt personnel, wale ambao wanatafuta intérêt za royaume ya Mungu. Wale ambao wanatawala vema wanastahili double honneur, wanastahili kuhesabiwa kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Verse 18 pale kwa Timotheo wa kwanza sura 5 anaendelea kusema, kwa maana andiko lasema, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, na tena mtendakazi astahili ujira wake. Usikubali mashtaka juu ya mzee ila kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3. Wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya watu wote en public, kama vile Paulo alifanya, ili na wengine waogope, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule uyatende hayo pasipo hukumu kwa haraka. Usifanye neno lolote kwa upendeleo. Paul liko naambia Timotheo, sasa utakutana na kaza hivi, usikuwe na parti pris. Lazima ufanye vitu bila upendeleo. Lazima usihukumu pia kwa haraka, lakini ufuatilie, ufanye investigation. Kama unakutana ni watu ambao wanaendelea katika makosa na makosa yao inaonekana waziwazi, lazima wakaripie waziwazi ili wengine pia waweze kujifunza, waogope, wajifunze woga wa Mungu. C'est très important. Angalia context sasa yenye inatuma Paulo alihukumu Petro waziwazi mbele ya watu. Verse ya 12 katika Wagalatia 2 anaendelea kusema hivi: kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma, akajitenga huku, akiwaogopa waliotahiriwa. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Voilà le problème yenye ilituma Paulo anakaripia Petro waziwazi mbele ya watu. Hakumuweka pembeni, hapana. Alimkaripia hapo kwa sababu tendo yenye alifanya waziwazi pia. Erreur publique inahitaji correction publique pia. Kwa sababu Paul angekuwa kama bapastere wa leo washajifanya ba diplomate, anasema ya kwamba hapana, nisioneshe position yangu.
Unajua watu wanapenda popularite paka kunivo yenye hawapendi onesha position yao mbele ya problem, mbele ya kanye iko sensible. Watu wamekuwa indifférent. Indifference na tolerance ndio wenye vinaua environment zetu tunaishi ndani leo. Paul hakukuwa indifferent. Paul aliangalia probleme inakuwa, akasema kiukweli ni probleme, akaikaripia waziwazi. Paul hakutolere bêtise yenye Petro alikuwa ameanza onesha en public, ile ambayo anaita unafiki. Imagine avant watu wa kutoka Yerusalemu kwa Yakobo, avant bafike, Petro alikuwa na dame na watu wa mataifa. Wanakula pamoja, wanacheza pamoja, wanacheka pamoja. Lakini hawa Wayahudi ambao wanahubiri kutahiriwa, wakati walifika Antiokia, Petro sasa akaogopa, sema hawa Jonathan kalkile sasa. Petro akajitenga na mataifa, akaonesha unafiki, hipokrisi. Akaenda kukua mukamoya na hawa watu ambao walitoka Yerusalemu. Akajifanya ni comme si hakulake, achangiake na mapagani, achangiake na bachafu. Et pourtant huyu Petro huyu tu ndio mwenye Yesu alionesha muvision, akamuonesha kitambanye kwa kama nyama za mingi zenye Wayahudi hawakulake hata. Yesu akamwambia kamata uchinje na ukule. Petro akasema depuis niko mtoto mimi siakulaka vya hivi, hapana. Siakulaka vitu vichafu kama hivi. Yesu akamwambia usiite kitu kichafu kile kitu ambacho nimeisha takasa. Simama ukule. Na immediatement akapata watu wanakia mtwala wampeleke wapi? Kwa Kornelio, kwa nyumba ya mataifa. Petro yeye peke akaenda hubiri kule, na akaangalia ngizi Roho Mtakatifu anashukia watu kwa Kornelio. Petro alishuhudia vile. Sasa anafika Antiokia, anaanza jifanya c'est comme si hayue kama Yesu iko naokoa mataifa. C'est comme si hao watu wa mataifa hawa wako ndugu, na ilifua tu haikali na hao watu wa Yerusalemu wa kutahiriwa. Paul akasema hapana, nilimkaripia uso kwa uso. Nilimkaripia mbele ya watu kwa sababu alikuwa anastahili kuhukumiwa kwa hiyo tendo. Hipokrisi ni crime katika kanisa. Hipokrisi ni shida kubwa ambayo inaua environment yetu tunaishi ndani kama Wakristo. Na lazima tukue na msimamo wa kuweza kuambia mtu, haijalishi titre yenye anaokipenda, kumwambia hapa umefanya makosa, haiko mzuri. Biblia inatuambia kwamba mwanzo wa hekima ni woga wa Mungu, haiko woga ya wanadamu, hapana. Woga wa wanadamu haiko ndio mwanzo ya hekima. Woga wa Mungu ndio mwanzo ya hekima. Leo watu wanaogopa wale baswandiza homme de Dieu, mtu wa Mungu, kuzidia Mungu. Watu wanaogopa les hommes de Dieu kuzidia Mungu. Na mimi nacheka hii terme senye mtu mweko na ubiri wanamuita homme de Dieu, mtu wa Mungu. Na sasa nyie ambao mumeamini kama yeye, mumeamini Kristo kama yeye, nyinyi ni watu wa shetani basi? Hapana, sisi wote tuko les hommes de Dieu, sisi wote tuko watu wa Mungu. Tuliokoka kwa njia moja, tulipokea roho huyo. Sisi wote ni watu wa Mungu. Woga wa Mungu ndio mwanzo wa hekima, hapana woga ya watu, hapana woga ya homme de Dieu. Haiko ndio woga ambayo inaleta hekima. Woga ambayo inaleta hekima ni woga wa Mungu. Na watu wamekuwa waabudu sanamu kwa sababu ya woga ya wanadamu. Wanaogopa watu, na wale watu wanageuka waidole. Yesu ndio anafaa kuwa Mungu juu yetu. Yesu ndio anafaa kuwa kiongozi, na sisi tunafuata uongozi wake immediatement na kama vile inavyofaa. Mtu wa Mungu wa kweli hawezi tolere betize za hipokrisi katika kanisa, hapana. Ndio maana unaangalia Paulo anasema kwamba Petro alistahili kuhukumiwa kwa sababu alifanya kitendo kama hicho. Kumbuka très bien, ukisoma katika kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes chapitre 10, Mhubiri sura yake ya 10, mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: mainzi mafu huvundisha maramu ya muuza marashi, kadhalika upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Now, kama ukomprendre le contexte venye Biblia inasema pale, mwandishi wa Mhubiri ama Salomono aliandika, anasema très bien, inzi zinakufia mchungu ya parfum.
Paske kumbuka sasa wanatengeneza parfum, wanatengeneza mchungu. Sasa tumainzi tudogo tukekufia ndani mwa ile parfum, deja tunavundisha ile mafuta yote, na harufu yenye itaanza toka mwa ile parfum haitakuwa harufu nzuri, itakuwa harufu mbaya. Haihitaji inziza mingi za kabambi purke parfum inuke, ni tule tudogo tu, tule tudogo sana. Anasema ya kwamba vile vile ndio upumbafu iko, ni mzito kuzidia hekima na heshima. Unaweza haribisha heshima na hekima yenye ilikuwa kwa sababu ya tu vitu tudogo. Biblia inasema vizuri katika kitabu cha Wagalatia sura 5, tutaangalia wakati tutakuwa huko, lakini kumstari wa 9 wa 9 Biblia inasema hivi: chachu ndogo, chachu kidogo huchachua donge nzima. Hauna besoin ya levire ya mingi juu uvimbishe pate, hapana. Kalevire kadogo, kachachu kadogo kanavimbisha pate mzima. Na mimi napenda Paulo kwa sababu alikuwa pasteur wa bien. Paul alikuwa mhubiri mzuri na alikuwa mchungaji mzuri. Hakuacha occasion kwa hii danger ya chachu ambayo ilitafuta kuvimbisha na kuharibisha pate yote ambayo ni mwili wa Kristo. Angeacha hii probleme, angeacha hii hipokrisia, angeacha hii unafiki, watu wengi wangeumizwa sana na injili ingeharibika sana. Lakini sikia wenye Paulo alifanya. Mstari wa 14 wa Galatia 2:14 anasema hivi: walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya injili, nalimwambia Kefa mbele ya watu wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Anamwambia waziwazi, anamwambia mbele ya watu wote, wewe uko Myahudi, mimi unafuata desturi za mataifa, haiko za Kiyahudi. Sasa pourquoi unataka ushurutishe mataifa kufuata desturi za Kiyahudi? Pourquoi unataka oblige watu wafate culture yako? Pourquoi unatafuta oblige watu wafate wenye wewe unaona viko juste? Kumbuka Yesu akikaripia pia Mafarisayo. Yesu alikaripia Mafarisayo. Ukisoma kitabu cha Mathayo 23, Matthieu chapitre 23, Mathayo 23, Biblia inasema hivi kwa mstari wa 4. Unaweza soma hiyo chapitre yote kwa nyumba. Anasema hivi: wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. So Wafarisayo walikuwa wanawekea watu mizigo zenye wao peke wameshindwa beba, wameshindwa hata saidia kutia kwa naka kidole hivi, lakini wanataka wabebeshe watu ile mizigo zenye wao wenyewe walishindwa. C'est un problème, c'est un problème trop sérieux. Biblia inasema hivi kwa mstari wa kufuata, mstari wa 15 hapo katika Wagalatia 2, anasema sisi tulio Wayahudi kwa asili wala si wakosaji wa mataifa, kwa sababu kwa macho ya Wayahudi wale watu wote ambao sio Wayahudi walikuwa wanaonekana kama mataifa, wapagani. Verse 16, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa njia ya imani ya Kristo, kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Na mimi napenda ile verse sana. Kwa kuheshimia sheria hakuna mwanadamu, mtu wa mwili wote, ambaye ataweza hesabiwa haki. Kwa sababu gani? Sheria haiwezi tuma mtu anahesabiwa haki, lakini imani ndani ya Kristo ndio inatuma tunahesabiwa haki. Imani ndani ya Kristo ndio imetuma tunaitwa wa Kristo. Imani ndani ya Kristo ndio imetuma tunaitwa wana wa Mungu. Tumeokolewa kwa imani, sio kwa kuhesabia, sio kwa kufuata matendo ya sheria, sio kwa kuheshimia sheria mbalimbali, hapana. Kwanza Paulo yeye peke alijaribu sana kufuata sheria, lakini sheria haikumweka huru, lakini sheria haikumhesabisha haki. Sikia wenye anasema katika kitabu cha Wafilipi 3. Biblia inasema hivi kwa mstari wa 4, anasema walakini mimi ningeweza kuutumania mwili, mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. Nalitahiriwa siku ya 8,
ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benyamini, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kushika torati ni Mfarisayo. Kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi kanisa. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, si kuwa na hatia. Paulo anasema hakukuwa na hatia yoyote. Verset 7, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya ujuzi usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikayahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Voilà. Paul anasema vyote vilikuwa ya maana, success zote za religion na regulation za religion anazihesabia kuwa bure, anazihesabia kuwa kama les excrements, bure kwa sababu ya ujuzi wa Yesu. Anafuata haki yenye inatoka kwa Yesu, haki ambayo inapatikana kupitia imani. Verset 17 anasema, lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hasha. No, Paul alikuwa anajua mentality ya watu iko na musikia. Sasa iko na karipia Petro, alikuwa anajua wao Wayahudi viko na nikalikile. Anasema sasa, kama Yesu aisha kuweka huru, mbona tena inaonekana dhambi ndani ya maisha yako? Maana unataka sema ya kwamba Yesu ni mfanyakazi wa dhambi, unataka sema ya kwamba Yesu ni mtumishi wa dhambi. Ndio Paul anasema hapana. Kwa nini? Kwa sababu Mkristo wakati anaokolewa haimaanishi ya kwamba Mkristo hawezi fanya dhambi tena. Hapana. Inamaanisha ya kwamba tumekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa yote yamekuwa mapya. Lakini tanke tungali na hii mwili, bado tunajipata kufanya wenye hatukutaka kufanya. Ukisoma Rome chapitre 7, Paulo iko nasema, ole kwangu kwa sababu yote wenye niko nataka fanya mema, najipata mimi nafanya le contraire. Now, difference katikati ya Mkristo na mpagani ni nini? Haiko paske Mkristo afanyake dhambi, hapana. Lakini difference ni hii moya. Mkristo ameshahesabiwa haki kupitia imani ndani ya Kristo. Na maisha yake yanaanza ishi ambayo ni mapya, yanaanza kuwa ya kwenda na kufuata haki ya Mungu, kwenda na kufuata Kristo, lakini mwa ile procedure anaweza fanya dhambi occasionnellement. Lakini mpagani yeye hajaweka imani katika Kristo, angali najiongoza yeye peke. Maisha yake yote ni kuenda na kufuata mabaya na mabaya na mabaya na mabaya, lakini occasionnellement anaweza fanya mazuri. Occasionnellement mpagani anaweza fanya vitu vya bia wenye dunia itaona inapigia makofi sana. Lakini haimaanishi kwamba Mungu amemkubali, kwa sababu hakuna mwanadamu wowote mwiko na mwili mwatakubaliwa kwa sababu ya kufuata sheria. Sisi sote tunafaa kuwekwa huru kwa njia moja ya kuweka imani yetu ndani ya Kristo Yesu na Yesu peke yake. Sisi ni kwamba tumepokea Kristo Yesu, amefanya ya kwamba Baba asihesabie dhambi zetu juu yetu. Wakati tunakuja kwa Baba hatuone kama sisi, anatuona kwa macho ya mwana wake wa pekee Kristo, kwa sababu ya damu ambayo alimwanga msalabani. Verset 18. Asa hapa anataka kuonesha namna gani hapa tunafaa kuishi kwa ajili ya Mungu. Verset 18 anasema, maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha ya kuwa mimi ni mwenyewe ni mkosaji. Maana mimi kwa njia ya sheria niliifia sheria ili nimuishie Mungu. Bwana anasema nikianza sasa jenga vile nilibomola. Kama nilikufa kwa sababu ya sheria, nikianza sasa fuata Mungu, apre kuokoka nianze fuata Mungu kwa sababu ya sheria, pale mimi naanza jenga vile nilibomoa. Na le fait ya kufuata vile nilibomoa inaonyesha kwamba mimi niko mwenye makosa. Na anasema vizuri ya kwamba lazima, kwa sababu juu ya sheria tulikufa, tukaokolewa huru, tukawekwa huru, tukaokolewa bure kupitia imani ndani ya Kristo. Sasa tuko na responsibility ya kuishi kwa ajili ya Mungu. Tuko na responsibility ya kutembea sawa sawa na ngizi Mungu anataka tutembee.
Ukisoma vizuri wa Efeso 2, Biblia inasema kwa mstari wa 8, inasema kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yoyote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Cela veut dire que la seule possibilité yetu ya kuweza kuishi ili tutende matendo ya Mungu ambayo alikuwa ameshatayarisha mbele ni wakati tunaishi kwa ajili ya Mungu. Tunaishi kwa imani, tunaishi kwa roho. Mungu ni roho. Wale ambao wanamwabudu wanafaa kumwabudu katika roho na kweli. Na kama tumepokea neema ya Kristo, huko possibility ya kuanza ishi ndani ya roho, ya kuanza ishi na kutembea kwa imani. Biblia inasema kwamba tembeeni katika roho na hamtatimiza matendo ya mwili. Bila neema ya Kristo, kupitia imani ambayo tunaweka ndani ya Kristo, hakuna mtu ambaye anaweza heshimia sheria. Hakuna hata mmoja. Verse ya 12, verse ya 20, Biblia inasema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Siibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Paul anasema mwa hii text, anasema kwamba mimi siko naishi kwa namna ya kuharibisha, ya kubatilisha neema ya Mungu. Hapana. Kwa sababu nikitaka kutembea sawasawa na sheria, apreke nimeokolewa kwa sababu ya neema, la, mina rendre grace ya Mungu ikuwe vide, ikuwe vene, ikuwe zero, ikuwe kao, imebatilika. Lakini ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, manake Kristo alikufa bure. Watu wengi wanaishi mu frustration kwa sababu wanataka waishi relation na Mungu ya Ukristo kwa kutaka kufuatilia regulation za sheria. Sheria itakufrustre, sheria itakuumiza kwa sababu itakuonyesha kwamba wewe hauwezi kitu. Na Mungu anataka tuishi relation naye kwa sababu ya upendo. Na tukianza kuishi relation yetu na Mungu kwa sababu ya upendo, tutaishi maisha ya gratitude. Tutakuwa kwa Mungu tukimpatia sifa kwa sababu ya upendo ambao ametuonesha. Hakuna sacrifice hata moja ya mwanadamu inaweza remplacer sacrifice ambayo Yesu Kristo alifanya msalabani. Alors ukitaka ishi, lazima uishi maisha ya shukrani, ya kushukuru Mungu kwa sababu ya sacrifice ambayo Kristo alituonesha, alitupatia msalabani. Alijitoa yeye mwenyewe kama ransom, kama paiement, malipo ya deni ambayo tulikuwa nayo, ili tuweze ishi kwa ajili ya Mungu. Na mimi nakuombea tuishi kwa ajili ya Mungu. Ishi kwa ajili ya Mungu, utajitoa mzigo kubwa ya kuumizwa kwa kushindwa kufuata sheria yote. Mungu awabariki sana. Najua prochainement tutaendelea na chapitre ya kufuata na itakuwa baraka sana kwetu. Amen.